Assalamualaikum and hi everyone. Today we're going to talk about learning outcome 6.2. Okay, now we refer to question 2 tutorial, which is a 3 kg mass attached to a light string rotates on a horizontal frictionless table. And the radius of the circle is 0.8 meter and the string can support a mass of 25 kg before breaking. What range of speed can the mass have before the string breaks? Okay, so kita try lukiskan dulu. Okay, kita ada satu objek. Okay, mass 3 kg. Dan kita ada satu light string yang attached dengan dia. Dan dia rotates on a horizontal frictionless table. So, kita lukiskan table. The radius of the circle is 0.8 meter. Okay, so awak boleh bayangkan ni from the side view. Okay, here is the top view. Okay, kita ada circular path. Then we have center here. Okay, dekat tengah-tengah ni kita ada satu hole yang kita connectkan dengan string. Dan di hujung ni kita ada objek. Okay, so ini yang berlaku. So the radius of the circle is 0.8 meter. So kita labelkan this one is 0.8 meter. Okay, dan kemudian string ni can support a mass of 25 kg before breaking. Maksudnya sekarang itu adalah dia punya mass yang paling maksimum. 25 kg. Okay, dan mass asal dia adalah 3 kg. Pertama sekali kita lukiskan dulu free body diagram lah. Untuk lukiskan free body diagram, kita ambil yang side view. Okay, sebab untuk side view kita lebih mudah untuk nampak. Kita ada weight kat sini. Kemudian kita ada string. Iaitu ada string, dia ada tension. So hanya ada dua daya yang bertindak. Okay, dan kita diberi horizontal frictionless table. That's why lah kita ignore the friction. Okay, sekiranya ada friction, mesti kita akan apply friction to the left. Firstly, kita perlu tentukan daya apa yang contribute the centripetal force. So ingat, centripetal force akan sentiasa towards the center, which is AC is same direction with the tension. Okay, ini kita punya AC. Dan kemudian kita tahu bahawa the direction of AC akan sama dengan FC. Okay, now we substitute into the equation. So macam mana nak tentukan? Kita perlu lihat paksi X dan paksi Y. Now the axis contribute the centripetal force adalah paksi X. So kita perlu nyatakan sum of Fx equals to Fc will equals to, okay, daya apa yang bertindak pada objek kita. So sekarang kita hanya ada tension saja yang bertindak pada paksi X atau pada paksi yang sama dengan Fc. So dia akan equals to T. mv square over R will equals to tension. So kita nyatakan dia sebagai first equation. Okay, dan kemudian kita tahu bahawa maximum, dia mention kat sini, maximum tension before breaking adalah pada mass dia 25 kg. So jadi kita boleh kira tension sama dengan, okay, tension sama dengan weight. Sebab bila kita hangkan dia, ni kita punya objek, ni kita punya tali. Bila kita lukiskan free body diagram, so ini yang berlaku, kita ada W dan kita ada tension ke atas. Jadi T akan sama dengan W. Okay, bila T equals to W and the W equals to mg, mass adalah 25, G is 9.81. So kita akan dapat 245.25 Newton. This one the second equation. So kita masukkan equation 2 into equation 1. Tension equals to mv square over R. 245.2 equals to mass. Mass is 3 kg times v square over 0.8. Therefore, the v will equals to 8.09 m as negative 1. Now let's look at question B. An object of mass m is on a horizontal rotating platform. The mass is located 0.25 meter from the axle and makes 1 revolution every 0.74 second. The friction force needed to keep the mass from sliding. Okay, kalau A tadi dia ada string, but untuk B dia tak ada string. So yang wujud hanyalah ada friction. Firstly, we need to draw the free body diagram. We have weight which is going downward.
Then we have friction to the left, which is toward the center. Okay, why the friction is toward the center? Okay, because the object tend to move to the right, which is dia akan keluar daripada platform. AC kita pun adalah towards the center, which is equals to FC. So, kita dah lukiskan free body diagram. Yang wujud sekarang hanyalah friction dan juga weight sahaja. Okay, so apa yang kita perlu buat? Kita masukkan dalam formula the sum of Fx equals to Fc. Sebab sekarang hanya part Cx saja yang contribute the centripetal force, which is Fc kita adalah disebabkan oleh friction. Okay, Fc equals to Fv square over R. Okay, dan sekarang friction dia dah beri 15 Newton. Okay, kita tengok pada soalan. Soalan dah beri mass. Masa yang dia ambil untuk buat satu revolution adalah 0.74 second. Okay, jadi sekarang saya boleh concludekan omega equals to 1 revolution in 0.74 second. Saya boleh dapat omega iaitu 1 bahagian 0.74 times 2 pi. Kenapa times 2 pi? Sebab saya nak convert unit ni terus ke radian per second, which is itu adalah kita punya SI unit. Okay, so ada trick awak sikit lah dekat sini. Okay, kita dah dapat omega, tapi persamaan asal kita adalah mv square over r. Okay, jadi kita gantikanlah. Kita tahu V tu sama dengan R omega. Jadi M kita substitute R omega. Okay, jadi kita simplifikan dia. Okay, kita boleh cancel out lah. Mana yang boleh cancel out. Okay, so R dan R kita boleh cancel out. Okay, yang tinggal adalah R lagi satu. M R omega square equals to 15. Therefore, mass equals to 15 over R omega square. R is 0.25, 8.491 square equals to 0.83 kilogram. So, inilah jawapan kita. Okay, now kita lihat soalan nombor 4. A 500 kilogram race car rounds a curve with radius of 100 meter. Okay. So dia hanya beri info ni. Then calculate the magnitude of the centripetal force acting on the car when it rounds the curve at 20 meter per second. Okay, so this one is very direct question. Okay, we just use Fc equals to mv square over r. M equals to 500. V is 20 over r is 100. Okay, we get 2000 Newton. Then find the magnitude of the centripetal force acting on the car when it round the curve at 60 meter per second. Okay, so untuk B pun sama juga. Kita just ubah nilai velocity. So 500, so V is 60, R is 100. So we get Fc equals to 18,000 Newton. Okay, for C, if the radius decrease to 75 meter at the same velocity as B, does the centripetal force increase, decrease, or remain the same? Explain. Okay, from Fc equals to mv square over r, okay, and since m and v is constant, means centripetal force is inversely proportional with the r. Okay, means that when the radius of the curve is decreased, the Fc will increase. Okay, because Fc inversely proportional with the r. Okay, so jadi sekarang kita boleh katakan bila radius tu decrease kepada 75 meter, R decrease, jadi Fc will increase. Okay, tapi awak jangan state macam tu lah, awak tulis lah dalam perkataan panjang dia. Centripetal force will increase. Okay, because Fc is inversely proportional with the distance.
Okay, question number 6. Okay, soalan number 6 ni melibatkan vertical circular motion. Okay, kita ada 70 kg person, right 30 kg cut, moving with velocity 12 meter per second. Okay, so at the top, okay, kalau kita nampak sekarang, radius dia adalah 40 meter. What is the apparent weight of the person as the cart passes over the top of the hill? Okay, jadi kita perlu cari normal force dia. Apparent weight ni adalah sama dengan normal force. Okay. So, kalau kita lukiskan free body diagram, ini yang berlaku. Okay, kita ada objek. Okay, kemudian kita akan ada normal force yang bertindak ke atas dan kita akan ada weight. Okay, sekarang dia nak cari apparent weight of the person as the cart passes through over the top of the hill. Jadi kita gunakan, kalau kita nampak sekarang hanya paksi Y saja yang involved. So the sum of Fy will equals to the Fc. Okay, ingat paksi Y kita yang contribute Fc kita. Daya-daya yang contribute pada centripetal force kita adalah disebabkan oleh normal dan weight. Okay, ini adalah dia ketika di top. Jadi kita boleh lukiskan the direction of AC ialah ke bawah sebab direction of AC tu sentiasa towards the center. Okay, so Fc akan equals to the weight minus dengan N. So ingat saya dah inform, same direction with Fc akan jadi positif, opposite direction akan jadi negatif. So kita calculate. Okay, Fc is equals to mv square over r, weight is mg minus N. Therefore, N equals to mg minus mv square over r. Kita masukkanlah nilai. So, m g tolak v square over r. Okay, mass adalah mass of the person. Okay, masukkan velocity dan juga kita punya radius. Then we get 434.7 Newton. Dan kita pergi B, determine the maximum speed that the cart may travel at the top of the hill without losing contact with the surface. Kita masih lagi berada di position yang atas. So kita boleh terus gunakan formula yang kita dah derive tadi. Okay, iaitu yang mv square over r equals to mg minus N. Tetapi keadaan ni bila dia kata dah maximum speed, kita kata iaitu normal force tu akan equals to 0 sebab dia seolah-olah dah tak ada contact antara surface dan juga kita punya kite. Okay, therefore to answer this question from mv square over r equals to mg minus N. Jadi kita substitute N ni dengan 0. Therefore, mv square over r will equals to mg. Okay, kita rearrange. Jadi velocity akan sama dengan square root rg. So masukkan value 40, g is 9.81. So kita dapatlah jawapan 19.81 meter per second. Inilah hal laju laju paling maksimum lah yang dia boleh buat. So sekiranya dia lebih laju daripada 19.81, maka mungkin dah terus lose contact dan boleh orang ni boleh tercampak keluar teruslah daripada kite. Okay, now C, does your answer in B depends on the mass of the kite? Explain. Okay, so ini kita perlu ceritakan dari equation kita sendiri, iaitu equation kita tadi yang kita dapat adalah from mg minus N equals to mv square over r. Okay, kita dah rearrange tadi sebab N tu equals to 0. Kita dapat mg equals to mv square over r, and M kita boleh cancel out. Yang tinggal adalah V equals to square root rg. Okay, ini adalah yang kita dah derive tadi. So kalau awak lihat dalam kita punya equation ni, tak ada pun melibatkan mass. Okay, therefore kita boleh state dekat sini V is independent of mass. Okay, itu adalah jawapan bagi C.
Okay, that's all for learning outcome 6.2. Thank you.